अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। हाज़रीन व सामीईन, सिद्दीक़ाइन सादिक़ इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से आप तमाम अफराद को की तरफ से खैर मक़दम कहता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ। हाज़रीन व सामीईन, आज 22 माह मुबारक रमज़ान तमाम होने को आई है और आज आने वाली शब-ए क़द्र में सबसे मुस्तनद रात है। लिहाजा आज की रात आमाल व अफ़आल में बसर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज की रात शब-ए-दारी यानी रात में जागने का भी अपना एक सवाब है। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लिहाजा आज ही की रात में साल भर में करने वाले तमाम नेक आमाल व अफ़आल की नीयत इसी शब में अंजाम दें कि खुदावंद आलम हमारी नीयत का सवाब कई गुना बढ़ाकर हमारे नामे आमाल में लिख दे। उलमा की तरफ से ताकीद है कि जो आप साल भर में आमाल करना चाहते हैं उनकी नीयत शब क़द्र में ही कर लें, ताकि खुदा आज की रात के बरकत के सदक़े में एक नीयत पर कई गुना ज़्यादा सवाब हमारे नामे आमाल में दर्ज कर दे। आमाल क्या हैं वो आपके सामने पहुँच रहे हैं मुसलसल। मैंने 19वीं माह रमज़ान मुबारक की रात के आमाल में मुश्तरक आमाल की फ़हरिस्त आपकी खिदमत में पेश की है। वो मुश्तरक आमाल 19वीं, 21वीं और 23 शब में किए जाते हैं कि जिनमें 2 रकत नमाज के दोनों रकत में अलहम्द और 7 मरतबा कुल हुवल्लाह और बकिया नमाज बिल्कुल सुबह की तरह पढ़ी जाती है। नमाज के इत्माम पर अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह 70 मरतबा कहना, और इसके अलावा एक अमल कुरान का जो हाथ में उठाकर किया जाता है और दूसरा अमल कुरान को सर पर रखकर 4 मासूमीन का सदका और वास्ता देकर अपनी दुआओं को कबूल करने की तमन्ना और दुआ की जाती है। ये अमाल आप शब 19 में भी अंजाम देते हैं, शब 21 में और शब 23 में भी। शब 19 की क्लिप आप हजरात निकाल कर देख सकते हैं कि वो अमाल क्या हैं। आज के अमाल जो मखसूस हैं 23 के, वो इंशाअल्लाह बयान करूँगा। और 22वां माह रमज़ान मुबारक का दिन तमाम हो रहा है कि जिस दिन हम दुआ करते हैं खुदावंदे आलम से और कहते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीही अबवाब फ़ज़लिक व अंज़िल अलैया फ़ीही बरकातिक व वफ़्फ़िक़नी फ़ीही लिमूजिबाति मरज़ातिक व अस्किन्नी फ़ीही बिहुबूहाति जन्नातिक या मुजीबा दावतिल मुज़्तर्रीन। बारह इलाहा, इस महीने में मेरे लिए अपने फ़ज़्ल व करम के दरवाज़े खोल दे और इस महीने में मुझ पर अपनी बरकतों की बारिश कर और मुझको इस महीने में अपनी खुशनुदी के असबाब की तौफ़ीक़ दे और इस महीने में मुझको अपनी जन्नत की वसअतों में साकिन कर। ऐ मुज़तर होने वालों की दुआ को कबूल करने वाले। गौर फरमाएँ तो आज की रात हम इस महीने की बरकत और फजीलत को हासिल करने के साथ तौफ़ीक़ात इलाही को तलब करने की दुआ करते हैं। तौफ़ीक़ के लिए मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तौफ़ीक़ असल में रहनुमा का नाम है और चराग का नाम है कि जो हमको नेक रास्ते की तरफ बुलाता है। ये तौफ़ीक़ ही है कि जिसके ज़रिए से हम खुदा तक पहुँच जाया करते हैं। ये तौफ़ीक़ इनायत खुदावंद आलम है। अल्लाह की बहुत सी इनायात हैं जो हम पर वारिद होती रहती हैं, तौफ़ीक़ भी उनमें से एक इनायत का नाम है। यही तौफ़ीक़ रहमत खुदावंदी के नाम से भी रवायात में महफूज की गई है। यह अल्लाह की तरफ से एक रस्सी और कशिश है कि जिसके ज़रिए से बंदा खुदा तक पहुँचता है। यही कामयाबी की चोटी भी है कि इस रस्सी को पकड़कर इंसान कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाया करता है। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम तौफ़ीक़ इलाही है, और अगर कोई ये चाहता है कि वो तौफ़ीक़ को हासिल करे तो 2 चीज़ें उसको करनी होंगी। पहली शय ये कि उसको दीनदार होना पड़ेगा, यानी दीन और आईन और शरीयत के क़वानीन पर पाबंदी करनी होगी ताकि खुदावंद आलम इसको अपनी तौफ़ीक़ से दोचार करा दे कि कामयाब व कामरान ज़िंदगी गुजार कर ये अल्लाह से मुलाकात करे। और दूसरा अमल है ख़ुद खुदावंद आलम से तलब करना, यानी हर पल हमें खुदावंद आलम से तौफ़ीक़ तलब करते रहना चाहिए कि खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ दे कि हम नेक रास्ते पर चलते हुए
اس کے نزدیک ہو جائیں کہ جس کے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وعدے کے تحت 23ویں شب کے جو مخصوص اعمال ہیں، اس سے پہلے میں 23ویں شب کی برکت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 23ویں شب، یہ شب دنوں میں افضل ہے، بلکہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ البتہ شب 19 اور شب 21 ان دونوں سے زیادہ مستند شب 23 کو مانا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کی 23ویں شب کو رات میں جاگتا ہے، یعنی شب بیداری کرتا ہے، اور 100 رکعت نماز پڑھے، خدا دنیا میں اس کی روزی کو زیادہ کرتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، ڈوبنے اور مکان کے نیچے دبنے سے، لقمہ گلے میں پھنسنے اور درندوں کے شر سے پناہ دیتا ہے، اور اس سے منکر و نکیر کا خوف دور کرتا ہے، اور قبر سے جب باہر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اس سے اہل محشر کو روشنی حاصل ہوگی، اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے لیے آتش جہنم سے بیزاری، صراط پر سے گزرنے اور عذاب سے محفوظ رہنے کی سند لکھ کر دی جائے گی، اور وہ بے حساب داخل بہشت ہوگا، اور جنت میں صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہوگا۔ اور کیا اچھے رفیق ہیں یہ حضرات، کہ جو سورہ نساء کی آیت کا ایک مفہوم ہے۔ اس شب میں چند مخصوص اعمال ہیں، مثلا اس شب میں 2 غسل سنت ہیں۔ ایک اول شب، یعنی جس وقت آپ یہ کلپ سماعت کر رہے ہوں گے، یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم مغرب سے پہلے غسل کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ اسی غسل سے ہم نماز مغرب کو انجام دیں، اور دوسرا غسل آخر شب میں ہے۔ ایک عمل جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ عنکبوت، سورہ روم 23ویں شب میں پڑھے وہ اہل بہشت سے ہے، اور سورہ عنکبوت 20ویں پارے کے آخر میں ہے، اور اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ دخان پڑھنے کی بھی اپنی تاکید ہے کہ جو 25ویں پارے میں ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا پڑھنا، خوف خدا میں گریہ و زاری کرنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ اس رات دعائے توبہ کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے ترجمے کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس دعا کو پڑھتے وقت کوشش یہ کریں کہ آنکھ سے اشک جاری ہو جائیں، ولو وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ آنسو انشاءاللہ ہماری جہنم کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کی رات کی بہترین دعائیں بھی ہیں جو مفاتیح الجنان یا تحفۃ العوام یا اس جیسی دوسری کتابوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ وقت ہو تو دعائے جوشن کبیر کو بھی پڑھیں کہ یہ ہر بیماری سے نجات کا ذریعہ ہے، کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی رات آپ شب بیداری کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے اعزا وقارب کے لیے بھی دعا کریں گے، وہیں صدیق صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی پوری ٹیم کے لیے، اور مجھ حقیر اور میرے والدین کے بھی حق میں دعا ضرور فرمائیں۔ اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ دعا کے مستحق مرحومین ہوا کرتے ہیں، کہ ان کے پاس دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔